hospital. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 66, fishery. Sagळ्यांत पयलीं I would like to thank our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Fisheries Sri Nilkant Harankar for providing a source of employment to one person from my constituency by providing him eco-friendly movable kiosk मस्तने वाहिनी 3-wheeler ही एक जी तुम्ही स्कीम काढलेली आणि ही तुम्ही माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी एका भुरग्याक जयंत मोर्जे म्हणटा एका तुम्ही 3-wheeler जी रिक्षा दिलेली आसा फॉर सेलिंग फिश एक खरंच अत्यंत गरजेची गरज आसा अशी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुम्ही दिला बट म्हाका दिसता हे मोठ्या प्रमाणे वाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर मुद्दाम हेच्या भितर एकूच चेंजीस करपाक हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कित्याक जे तुम्ही बँक गॅरंटी मागता त्या मनशा कडसून 1 लाख रुपयाची ती हे गरीब लोक असल्या कारणान तुम्ही ते एक 50,000 करची केली सो एक 50 ती असलेली डिमांड असलेले. स्पीकर सर बाकीचे खूपशे आसा फिशिंग डिपार्टमेंटाचे रिलेटेड माझे कॉन्स्टिट्युन्सीचे पयरूच क्वेश्चन हाचेर हांवें डिस्कस केला ताच्या लागून हांव तेजे चड डिटेलान उलयना. हांव माझे डिमांड्स आसा ते तुमचे कडेन प्लेस करता ऑनरेबल मिनिस्टर ते फिशरीसाचेर ना उलयता कित्याक बाकीचे ते सेम रिपिटेशन जावपाक नाका जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंच्या बाबतींत आनी प्लस तेंचे दोगांचे हांव तुमकां मुद्दाम मेमोरंडमूय दिता. स्पीकर सर दोनी जे आमचे सोसायटीचे एक बायणा रापोणकार एंड फिशिंग कॅनोस ओनर्स एसोसिएशनाचे जे म्हाका तेंच्यांनी दिल्लेले आसा ते आनी एक दुसरे आमचे जे आसा ते वलंकनी कॅनोस ओनर्स सोसायटीचे हे दोन्ही सोसायटीचे जे मेमोरंडम म्हाका दिल्लेले आसा जे तेंचे डिमांड्स आसा हेवूय तुमचे कडेन हांव प्लेस करता अलॉंग विथ अदर फिशरीज डिमांड्स. स्पीकर सर हांव मुद्दाम एक इश्यू आमच्या मंत्र्याच्या फुड्यान हाडपाक सोदता कित्याक दो इट इज नॉट रिलेटेड टू हिम डायरेक्टली बट हे फिशरीज डिपार्टमेंटाचें काम कित्याक आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे आमचे बायणान देस्तेरोचे तेंचो म्हणल्यार सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम म्हणल्यार नुस्तें धरून हाडल्या उपरांत जेन्ना ते सकाळच्या मार्केटान विकपाक लागून SPDAन वयता सावथ गोवा PDA मार्केटान थंयसर ते आपली रिक्षा घेवन वयता आनी ते आमचे धाकटे पोन्वेकार डिंगी घेवन वयपी आनी हे डिंगीन नुस्तें हाडल्या उपरांत जे थोडे 2 पाटले 3 पाटले मेळटा ते एकाच रिक्षान घालता आनी 6 जाण मेळोन या 4 जाण मेळोन या 8 जाण मेळोन अशें ते घेवन वयता. थंय गेल्या उपरांत फक्त एकूच म्हाका थंयसर इश्यू त्या लोकांक फेस जावपाक लागलेलो आसा कित्याक एवरी जे रिक्षाक बाकीच्या लोकांक कशें चार्ज करता एक रिक्षा आयली काय ताका 300 रुपया पर डे चार्ज करता. हांगा कितें जावपाक लागलें आसा जे रिक्षान ते लोक येतात तांकां पर पर्सन 150 रुपीज पर आवर चार्ज करता म्हटल्यार एक 6 जाण गेले एका रिक्षान रिक्षेक चार्ज करता ते करतात बट 150 into 6 म्हटल्यार 900 रुपीज प्लस 5 वरां ते उरले एक वराक 150 रुपया एक वराक जर ते 5 वरां उरले जाल्यार ते 900 into 5 म्हटल्यार 4,500 एक रिक्षा घेवन जो फिशरमॅन वयता स्पीकर सर ताका 4,500 रुपया भरचे पडटा आनी सावथ गोवाचे बाकीचे जे रापोणकार आसा तांकां फक्त 300 रुपया एका रिक्षेक फाटल्यान घेता. सो हो एक गंभीर इश्यू आसा. आमचो ऑनरेबल चेअरमॅनूय हांगा आसा सावथ गोवा PDAचो हांवेंनूय हेजे कडेन डिस्कस केलेले हांव मागता तेजे कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून हे आमच्या बायणान देस्तेरो फिशरमॅनाचो जो इश्यू आसा तो मातसो भितर लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65 देर इज सिरियस कन्सर्न आमकां सगळ्यांक कळव आसा स्ट्रे डॉग्साचे लागून माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ते आसात मुर्मुगांवात बट आख्खे गोंय भितर हो विशय आसा. आयज कितलेशे डॉग बायट्स वाडलेले आसा हे कुत्रे लोकांच्या फाटल्यान कशे गाडी चलयतना या चलोन वयतना फाटल्यान धांवता आनी कशे ते भुरग्यांचेर अटॅक करता ट्युरिस्टांचेरूय अटॅक करता आनी खुबशे लोकांची जी लायफ आसा ती रिस्कान घालपाक लागलेली आसा कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार रिसेंटली कितलेशे आमी डॉग अटॅक आयकपाक मेळटा आमकां ऑन यंग चिल्ड्रन्स ऑन टुरिस्ट वेरियस बीच ऑफ गोवा विच इज एक्चुअली अ सिरियस मॅटर फॉर ऑफ कन्सर्न. हेजेर म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसता आनी हे सगळे जर तुमी जाग्यार हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता देर इज अ अर्जंट नीड ऑफ स्ट्रे डॉग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. ही तुमकां स्ट्रे डॉग पॉलिसी हाडपाची गरज आसा तेन्ना ते म्हाका दिसता खंय तरी आमचे जाग्यार पडटले. देर इज अ नीड फॉर मॅसिव्ह sterilization and vaccination drive be taken in Mormugao constituency as there are many stray dog and तुमच्याकडे मागलेले आसा हे मातशे जाग्यार घालून दिजे. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ वेटरनरी डिस्पेन्सरी एट वास्को with provision of blood testing and X-ray facility कित्याक ती आमकां थंय ना
आणि हे करतले जाल्यार कोणाकूय हे जे आमचे NGOs आसा पीपल ऑफ एनिमल PFHA आणि बाकीचे हांकां सगळ्यांक हे पेट्साक घेवन मारगांव नाल्यार फोंडा वयचें पडटा. सो एक आमकां वास्कोवूय हे ब्लड टेस्टिंग आणि एक्सरे फॅसिलिटी घेवन दिवची. The organization like PFA and other NGOs are facing lot of financial constraint. Hence, their grant may be increased as most of the time they are overloaded with the pet dog treatment and further the stray dog are treated with free of cost. तशेंच हांव मागता आमचे conduct a mission rabies program in a larger scale in all the assembly constituency of on regular basis. Speaker sir, त्याचप्रमाणे जे एनिमल देर इज अ नीड ऑफ लार्जर एनिमल शेल्टर इन साऊथ गोवा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाकडे कित्याक तेंच्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटाक ही लँड अलॉट करची जेच्या खातीर साऊथ गोवान आमकां एक व्हडलें आमकां एनिमल शेल्टर मेळटलें. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर टू द मिनिस्टर द डिपार्टमेंट शूड हॅव डायरेक्ट MOU विथ दी NGOs and animal welfare organization rather than through the local bodies and provide grants in and directly to them. तांकां डायरेक्ट दिया ते मदीं लोकल बॉडीजाक दवरनाका तांकां डायरेक्ट तुमी करून घ्या. देर आनी तेज्या प्रमाणे हेजेर उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां स्ट्रे कॅटल्साचेर उलोवपाक सोदता. In recent time, many accidents have taken place on the roads involving stray cattle that claims lives of both the human and the animals. मागीर आमकां मुद्दाम एक सांगपाक सोदता there is a need to have more Gaushala in the state, at least one in each taluka, if not in every constituency सुद्धा जाल्यार बेस्ट जाली. कित्याक म्हाका उगडास आसा 9 जुनाक जेन्ना कला मंदिर फोंडा जेन्ना आमी वी वर सेलिब्रेटिंग 11 years मिनिस्टर सरूय थंय आसलेलो तेन्ना आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान थंयसर अनाउन्स केलेले आनी CMच्या फुड्यान सांगलेले की बाबा 11वूय तालुका भितर हेजी गरज आसा म्हणून गौशाला जावपाची म्हणून. आनी तेन्ना सगळ्या पेपरांनी फ्रंट पेजीचेर हाडलेले 12 तालुका 12 गौशालाची गरज. मंत्री शिरोडकर मुख्यमंत्र्याकडे विनंती. सो हेजेर मातशें लक्ष घालून म्हाका दिसता हे वन प्रायोरिटी हे करपाची गरज आसा. स्पीकर सर 2 मिनिट. आय हॅव बीन अप्रोच असोच तुमकां हो विशय हांवें कित्याक सांगला देर आर NGOs and organization of गौ माता प्रेमी and गौ रक्षक टीम who are ready to take care of this stray cattle. हे गायींच्यो गोरवांची कुयदाद घेवपाक ते रेडी आसा. फक्त ते मागता की तांकां जागो दिवचो म्हणून. तसोच एक NGO आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मुरमाग वचून तेंच्यांनी म्हाका येदो व्हडलो मेमोरंडम दिल्लो आसा बाय मिस्टर राघवेंद्र मेस्ता. तेणें म्हाका मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी मेमोरंडमाचेर आमच्या आख्ख्या लोकांनी ते लोक जे काम करतले पळय 50 लोकांनी सायन मारून दिल्लेली आसा. हो मेमोरंडम हांव तुका दिता 50 लोकांनी सायन मारून दिल्ले ते रेडी आसा. ही गौशाला आमकां फक्त ते म्हणटा कितें मुरमागोवन एक गव्हर्मेंट लँड आसा ती आमकां दिवची म्हणून. सो हांव मागता तुमचे कडेन कितें तेवूय तुमकां मेळपाक म्हणटा येतले मंत्री बाब तशेंच CMकूय मेळपाक येतले मेमोरंडम दिवपाक. तुमी हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर लास्ट पॉयंट उरलेलो आसा. Under the stray cattle management scheme, government should release grant directly to the Gaushala. आणि डिमांड 159 आयज हांव हेजेर चड उलयता कित्याक एवरी टायम हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा जी आमची अमोनिया स्टोरेज टँक आसा जी आमची MPDन आसा म्हणजे आमची जेटीच्या फुडल्यान आसा. इट इज बीन सिच्युएटेड इन द डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आनी केन्ना हेजेर हांगा डिजास्टर जावंक शकता कित्याक आमी कितलेशे केसीस पयला अमोनिया लिकेज जाल्लेली आनी अशें जर जालें हांवें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो कित्याक जेन्ना ते मॉक ड्रील करता तेन्ना आमचो एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह थंयसर आसचो म्हणून. पण अजून पर्यंत तो आमचो लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवना आनी ते केन्ना मॉक ड्रील करता आमकां खबर सुद्दां आसना कित्याक बाबा ती अमोनिया टँक सारकी आसा काय ना काय कितें डिजास्टर जावंक शकता. सगळ्यांक व्हडलो आमचेर तुमी एक उपकार करूंक शकता ही डायरेक्टली थंयसर शिफ्ट करूंक शकता जुवारी नगर. जशी सगळी IOC टँक आसा ती जुवारी नगर शिफ्ट केला तशी ती अमोनिया टँकूय थंय शिफ्ट करची इतले ऑनरेबल मिनिस्टराकडे मागता. थँक्यू सर.